Hello friends, jotono sari kaham naidi do friends ano blog khaimara mane sini parani bororo sabe tai ko obahai ke si blog khayo obahai ke musang ya ta buta blog khaijana jora hai ire pothor sawta para rogoba nga abo to saya na kaisa ni kaisa je sapano khai jongthon kaisa ni live je sapan khai jongthon abo to sana ni kuno kokore hai pan para o ka belai ke seja jago ba kaisa kaisa na ka belai sawo sejawo bini ko khamia belai sawo janja poribar jatongya buni poribar hapai sawo pothor ei sana hamia ei aboni bagai sana musongo mane tamni bagai ano ka suk saya sa mane buibo blog khai bile mane burong no khai mane sara sajak sade saimea pia ano kaile sini parani borok belai kana sele jago friends norok da hai kana sele jak mane ang tabo bo hai ke sakai borok tem na sele jang nai abono sawata friends mane boro ani kok saya sak mais masaya mane boro ani kok sawi seje jak borok mais ta masa tun ma hano ta hai de friends mane usuke seja layo ba anum puskang ka kaham ba ukulogo hongkang ka hamya ka saw ga abu da kuno kokwana okora sakara baba bujok na sinango oba hai ka hamya ga hang to tam blok khaima ya an tam du sung khaba bui hanya ang khai bile am si nai di friend jong ano ka sa ya ga za pothor sati nai e kabang ma kok para ro ba kabang ma kok khai bile friend jong abro na norong saimang kana friend jong hai panchin para ka utirok to seja layo ta no tamon sasinai sana se kun kok kari kata